التلميذات والتلاميذ الأعزاء، شفنا في الحصة السابقة لي زيكزارسيس دابليكاسيون. دابا غادي ننتقلوا لي زيكزارسيس دو رونفورسمون، يعني تمارين التقوية تيكون واحد شوية تتزاد فيهم واحد شوية الصعوبة، يمكن نتعلموا فيهم شي حوايج جديدة إلى غير ذلك، وتنخدموا الذهن ديالنا مزيان، تنديروا une réflexion. Alors pour ça, on passe à l'exercice 1. Alors l'exercice 1, supprimer les parenthèses puis réduire les expressions suivantes. Alors supprimer, réduire, هادو هما les deux verbes de la consigne اللي تيوريونا شنو العمل المطلوب منا نقوموا به في التمرين حتى نجزوه. Alors supprimer c'est احذف، حذف، احذف. ثم réduire هي قلص. إذا حنايا في هاد شاك اكسبريسيون من هاد الثلاثة غادي نحذفو لي بارونتيز ونقلصو ليكسبريسيون. Par exemple, l'expression A est égale à 5 plus, entre parenthèses, 2x plus 3. إذا أنا المطلوب مني هو نحيد هاد لي بارونتيز نحذفهم، ديك الساعة نجمع لي تيرم لي سون ايدونتيك ونحسب. إذا A est égal 5 plus، إذا غادي نحذف لي بارونتيز في الأول، إنما عندنا واحد القاعدة كتقول لنا إلا كان عندي دي تيرم اونتر بارونتيز وكانت هاد لا بارونتيز قبل منه إشارة زائد، c'est-à-dire لو سين بلس، هاد لي تيرم لي اونتر بارونتيز لو سين ديالهم تيبقى هو بحال مثلا 2x هنا راه بلس عندها بحال عندها بلس، وهنا بلس 3. إذا هاد لو سين ديال 2x ولو سين ديال 3 ما عاديش يتغير ملي نحيد لي بارونتيز، ملي نحذف لي بارونتيز. إذا هنايا بلس 2x وهنا بلس 3. علاش انا درت هكا؟ حيت لان راه ما يمكنش نجمع 2x بلس 3، لان اكس غير معلوم ما عارفوش، هذا الجمع راه ما يمكنش يتم. إذا هنايا تيولي عندي اون سويت دوبيراسيون سون بارونتيز وتنبدا من اليسار الى اليمين. جو روغروب، اذا غادي نجمع les termes qui sont identiques. 5 plus 3 غادي نقربها حداها، 5 plus 3 plus 2x. Voilà, 5 plus 3 c'est 8 et plus 2x. Voilà. إذا هنا راني درت حذفت لي بارونتيز و j'ai réduit. Alors maintenant on passe à l'expression B. Alors B عندنا فيها هاد لي بارونتيز ولكن قبل منهم لو سين موان، العكس ديال داكشي اللي قلنا في A. ملي تيكون عندي لو سين موان avant لي بارونتيز، هاد لي تيرم كي سو تروف اونتر بارونتيز شونج دو سين، يعني داك الاشاره ديالهم ديال ناقص زائد راه كتغير. الا كان زائد تيولي ناقص، ولا كان ناقص تيولي زائد. c'est-à-dire si on a plus, il devient moins, et si on a moins, il devient plus. Donc 5x, عندي هنايا بحال عندي plus 3 غتولي moins 3، وهنا عندي moins 4x غتولي plus 4x. Et maintenant, je regroupe les termes. 5x نقرب حدا 4x et moins 3. عندي شحال من اكس؟ هنا عندي 5 وعندي 4، نجمعهم وتولي عندي 9x et moins 3. Voilà, et j'ai réduit l'expression devient 9x moins 3. Alors maintenant on passe à l'expression C. C est égal à 8x moins entre parenthèses 5x plus 2 plus entre parenthèses 3 moins 2x. Maintenant عندي deux termes qui ont les parenthèses. إذا هنا غادي نحيد، j'enlève les parenthèses، نحذف les parenthèses، je supprime les parenthèses. إذا هنايا moins 5x عندي moins les signes changent، moins 5x وعندي هنا plus بتولي moins 2.
plus, هنايا plus, هاد لي سين ديال هاد لي دو تيرم يبقاو هما إذا plus 3 moins 2x. Alors C est égal 8x moins 5x moins 2x. x moins 5x moins 2x. قربت حداهم هاد 2x باش نجمع في الآخر. Alors عندي moins 2 plus 3. Alors je continue sur la même ligne. 8x moins 5x وغادي نمشي دابا عندي suite d'opérations sans parenthèse. غادي نبدا ما عنديش les multiplications ما عنديش les divisions عندي فقط les soustractions et l'addition. Et donc je commence par la gauche. 8x moins 5x est égal à 3x. 3x moins 2x est égal à x. Voilà. On dit moins 2 plus 3, c'est-à-dire 3 moins 2, c'est-à-dire 1 plus 1. Voilà, et j'ai réduit l'expression C. Alors on passe à l'exercice 2, factoriser les expressions suivantes. Alors on a des expressions à factoriser, c'est facile. L'exercice d'application, alors E est égal avec laquelle je factorise, c'est-à-dire je décompose les termes en produits. Et le premier terme 5b et 25. Donc 5b est déjà décomposé, c'est 5 fois b, plus هنا عندي 5 وعندي b في هذا le terme. إذا 5 peut être facteur commun et b peut être facteur commun. ولكن b تلاحظ بأن ما كاينش b في هذا le deuxième terme. إذا b معليش يمكن يكون facteur commun. Donc je décompose 25 نبرز فيه 5 c'est-à-dire voilà c'est facile هادشي 5 fois 5. إذا c'est clair 5 c'est le facteur commun. Alors, je mets 5, facteur de quoi? Facteur, je vais le terme B, plus le terme 5, je 5, plus, voilà. Et donc, E est égal à 5, facteur de P plus 5. Alors, quand on dit une somme, on a un produit. Voilà. On passe à l'expression F. F est égal, je décompose F, les termes de F en produit. On dit là, 3x carré peut s'écrire 3 fois x et plus x se décompose au produit là, on dit x fois 1. هذه ما تتخلينيش نغلط إلا درت هذا البرودوي هذا. أما إلا خليتها هكاك راه كاين اللي تينسى تيحيد هاد اكس يديرها في الفاكتور وتيدير في المكان ديالها صفر. ألوغ سي فو. إذا اف إيكال هنا راه واضح باين بانه سي اكس كي هي لو فاكتور كومون. دونك جو مي اكس فاكتور دو كوا اش اللي بقى ليا؟ بقات ليا 3 اكس بلس كوا ها هو بان ليا 1. شوف هنا بدل فاش نغلط داك 1 تيوريني بلس 1. فوالا اي جي فاكتوريزي ليكسبرسيون اف. الوغ ليكسبرسيون جي je décompose 3y et 9y carré. Alors 3y, 3 fois y, نخليها 3y بحال بحال. Moins 9, je le décompose en produit, là بين 3 fois 3, et y peut s'écrire y fois y. Y carré peut s'écrire y fois y. Donc g est égal, تتبان لي 3 كاينه هنا و y كاين هنا. إذا 3y c'est le facteur commun. 3y حتى هنا راه نديرو فوا 1 باش يبان ليا. فوالا. Voilà, je suis bien. Et donc 3y, facteur de quoi? Facteur de 1. Moins, il a fait 3 y, il y a 3y. Et voilà, j'ai factorisé l'expression 3y moins 9y carré, il y a 3y facteur de 1 moins 3. Il est le contraire, à dire le temps, à dire la distribution. 3y fois 1, 3y. 3y fois 3y, 9y carré. Et le signe moins. Voilà. Alors on passe à l'expression h. Je décompose encore 7uv plus 21u carré. Et bien, 7 est un diviseur de 21 et 21 est un multiple de 7.
Donc, 21 peut se décomposer en produit اللي غادي نلقى فيه 7 غادي فيه 7. Alors 21 راه باينه 7 fois 3 et U هنا و V هنا. V ما كايناش في هذا لو دوزيام تيرم، اذا V ما كايناش في الفاكتور كومان. غتبقى ليا U كاينه هنا وكاينه هنا وهنا U كاري، اذا واحد U غتكون في الفاكتور كومان. اذا 7 غادي نخليها 7 U V سي فاسيل بحال بحال بلس هذا 7 fois 3 fois U fois U. Donc H est égal, إذا هنا كاينة 7U وهنا كاينة 7U. C'est le facteur commun. 7U facteur de quoi? Facteur de V plus. إلا حيدت 7U اش بقى ليا 3U. Donc c'est ça. إذا H est égal à 7U facteur de V plus 3U. إلا درت له العمل العكس، يعني إلا درت له le développement غادي ندير 7U fois V عطاتيني 7U V. 7U fois 3U, 7 fois 3, 21, et U fois U est égal à U carré. Et voilà. Alors on passe maintenant à l'exercice 3. Développer les expressions suivantes. هذا l'axe ديال التمرين رقم 2. Alors, l'expression I est égale à X facteur de X plus 4. Alors I, là on développe, c'est-à-dire on distribue X sur X et X sur 4. Donc X fois X c'est X carré. X fois 4, c'est 4x plus 4x. Voilà. L'expression maintenant est développée. C'est facile. On passe à l'expression J. J est égal, on dit les parenthèses, d'ailleurs, on dit l'expression 3x moins 5, elle est développée. Je développe ce qui est entre parenthèses. Alors 3x moins 5, plus هنايا عندي بلس، اذا الاشارات ديال هاد لي دو تيرم 2x مع موان 2 بيبقاو هما ملي نضربهم في 5. اذا 5 fois 2x c'est 10x plus 10x. 5 fois 2 c'est 10 et moins c'est moins 10. Voilà. اذا هنايا جي اش اللي باقي ليا je regroupe 3x à côté de 10x, 3x plus 10x et moins 5 moins 10. Et derrière, 3x plus 10x c'est 13x. Et moins 5 moins 10 c'est moins 15. Et voilà, l'expression est développée. L'expression K maintenant. K est égal. Alors 5t carré plus 3 facteur de 2t moins 3, entre parenthèses, moins 2t entre parenthèses 3 moins 5. Alors on dit, on a factorisation, on a factorisation, on a développé. Donc 5t carré plus, on dit, قبل من البارونتيز كاينه الاشاره ديال بلس، اذا هاد لي دو تيرم اللي نضربهم في 3 داك الجزء اللي بغيت نوضع il garde le même signe. Donc 3 fois 2t c'est 6t et 3 fois 3 c'est 9 ou on dit moins. Alors on dit moins avant les parenthèses, donc les termes changent de signe. Donc moins 2t fois t, on va dire عنده plus, إذن 2t fois t هو 2t carré et moins moins de t carré. هنا عندي moins 5, alors 2t fois 5 c'est 10t وعندي moins plus 10t. Alors maintenant je regroupe. K est égal à 5t carré, نقرب حداها t carré moins 2t carré plus 6t نقرب حداها 10t et enfin moins 9. K est égal, alors 5t carré moins 2t carré, c'est, il reste 3t carré. 6t plus 10t, c'est 16t. Et moins 9.
Et voilà, l'expression K est développée. Alors, c'est tout pour l'instant. Et في الحصة القادمة غادي نديرو لي زيكزارسيس لابروفونديسمون اللي غادي يكونوا واحد شوية ديال الصعوبة، غادي الصعوبة وتتزاد. الوغ بور تيرميني ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، وشكرا على التتبع وإلى الحصة القادمة.